Okay, so kita continue this one, 6.2. Okay, last part, part 3. Okay, so last time kita dah calculate KP, KC at equilibrium yang part 1. So kita tak buat ice table. Then untuk part 2, kita ada 2 condition at equilibrium dengan before equilibrium. So kita perlu calculate KP and KC. So untuk calculate KP and KC, kita perlu equilibrium punya value. So that's why kita buat ice table. Okay, then so this last part, part 3. So kita akan ada comparing value at equilibrium and non-equilibrium. So that value known as Q for non-equilibrium condition. So this one, Q for non-equilibrium and K for equilibrium. K ada KC dengan KP. So sama juga dengan Q. So kalau kita compare KC, so kita akan ada QC, meaning concentration punya K ataupun concentration punya Q at non-equilibrium. So kalau kita compare KP, kita akan ada QP. Okay, so before kita comparing ni, kita akan ada lagi satu ni. So degree of dissociation. Berapa ataupun percent of dissociation, berapa persen dia terurai, dissociate. So kalau equation tu ataupun reaction tu ialah sangat efficient, dia akan jadi 100% dissociation. Call ada? Ada, Miss. Oh, ada. Okay, so definition, so degree of dissociation, alpha. So definition, dissociation. A molecule is broken into a smaller pieces, smaller molecule. So kita akan ada yang larger molecule sebelah reactant, okay, produce smaller molecule or atom di sebelah product kanan. Okay, for example here we have PCl5. Okay, ini yang larger molecule. So dia broke into PCl3 and Cl2. So this one is reversible. So kita pun semua belajar reversible reaction. So dia akan produce back kalau dia reverse reaction, produce back PCl5. Okay, then kita ada ini ada banyak nama ni, degree of dissociation, fraction ataupun percentage. So kalau percentage meaning in 100%. So degree in totalnya ialah 1. So depends on question, kalau dia nak percent meaning in percentage lah, over 100. So kalau degree over 1. So kalau totally dissociate, 100% dia terurai, penguraian tu, meaning alfanya equal to 1 ataupun 100% percentage dissociation, complete dissociation. Okay, selalunya reaction memang tak akan 100% dissociate. So kita akan calculate untuk incomplete dissociation menggunakan this formula. So alpha equal to change over initial. So change actually refer kepada ice table kita. So kan kita ada ICE, so C yang tengah-tengah tu ialah change. So berapa value di change tu? Kan kita ada negative X ke, 2X ke, so yang tu. So change over initial. So initial yang awal-awal tu. Times 100% kalau dia minta dalam percentage. Okay, so untuk this note, ada apa-apa mau tanya ni? Okay dah? Faham, madam. Okay. Okay, madam. So yang ini saja dia punya nota. And then the next kita akan tengok example. Okay, for example kita ada, okay, given KC, okay, kita ada mole of N2O4 0.024, then volume given 0.372 liter. So calculate the degree of dissociation alpha. Okay, first kita tahu kita perlu construct ice table untuk molarity ataupun partial pressure ataupun ATM.
Polarity. Polarity. Yes, molarity. Kenapa molarity? Dia bagi Kc. Yes, because dia bagi Kc, betul. So kita akan calculate unstable untuk molarity. So N2O4, yes, produce 2NO2 gas. So ICE in molarity. Okay, tapi kita tak ada molarity. Kita ada sini mol dengan volume. So kita tahu molarity of N2O4. Molarity is mole divided by volume. So 0.024 divided by volume 0.372. So kamu boleh calculate dalam table ni ataupun mau calculate di luar pun boleh. So 0.0645 molar. Sorry. So sini 0.0645. So initially no NO2, so 0. So this one negative X, positive 2X. Macam biasa ni. Okay, refer to coefficient. Kemudian equilibrium initial plus change. So 0.0645 minus X. Yang ni ialah 2X. Okay, next. Kc from expression equal to product NO2 square over reactant N2O4. So substitute value, so Kc 4.61 exponent negative 3. So NO2 sini 2x square divide by 0.0645 minus x. Okay, so ini kamu selesaikan x guna quadratic. So kita ada quadratic equation 4x square plus 4.61 exponent negative 3x minus 2.973 exponent negative 4 equal to 0. So kita akan dapat dua value of x. X1 8.064 exponent negative 3. So x2 negative 9.217 exponent negative 3. So kita akan ambil x. Which one? Positif. Yang positif. So kita akan ambil x1. So daripada formula alpha ataupun degree of dissociation equal to change over initial. So change daripada istable, kamu tengok sini, yang ini. So this one is change. So meaning x over initial. So initial yang ini. So over 0.0645. Okay, 0.645. So x kita ambil yang x1. So x is 8.064. Exponent negative 3. So calculate lah, dapatlah 0.125. So dia nak dalam degree. So degree yang inilah 0.125. Kalau dia minta dalam percentage of dissociation, 100 je. yeah, in 100. So 12.5%. Tengok dari soalan. Oh miss, Yeah. jadi basically yang part 3 ni dia tambah itu je lah, yang degree of dissociation. Untuk ya part 3 ni. Tapi yang ini dia pasti sama kan? ya, stepnya memang mula dari unstable macam tu lah. Okay miss. Okay, so ini sebab dia example 1, jadi example dia ni senang. Okay, kita pergi next example. Ini jawapan dia. Ini ada dalam notes kamu tu. Okay, example 2. So example 2, at a pressure. Okay, yang ni ada susah sikit. At a pressure 4.342 atm, temperature 150, we have PCl5 decompose. So PCl5 decompose, so yang ini berlaku di mana? Di equilibrium atau di initial atau di mana? Decompose 25%. To form PC. Okay, phosphorus trichloride and chlorine gas ni dia terhasil.
Jadi statement yang pertama, ayat yang pertama ni conditionnya di initial ataupun di equilibrium. Initial. Initial. Kenapa kamu cakap initial? Equilibrium. Baca betul-betul ni. Decompose 25%, terurai sebanyak 25% untuk hasilkan PCl5 dengan klorin. Meaning pada condition ni ada semua kan? Ada PCl3, ada Cl2, PCl5 pun ada. Jadi di mana condition ni? Initial ke equilibrium? Equilibrium. Ha, Sebab betul. sudah terform phosphorus trichloride sama chlorine gas. Ya, betul. Jadi sebenarnya statement yang pertama ni refer pada equilibrium. Sebab data hasil sudah PCl3 ni, phosphorus trichloride dan chlorine gas. Dan kita dah tahu PCl5 ni decompose sebanyak 25%. Jadi 4.342 ni ialah pressure initial ke pressure at equilibrium? Equilibrium. Equilibrium lah. Betul. Jadi 4.342 ni ialah pressure at equilibrium. So pressure untuk siapa? Untuk semuanya. Okay. So meaning yang ini ialah P total. Okay. So kena baca soalan betul-betul ni. So yang ini ialah P total. Yang ni apa keyword dia yang bikin dia jadi kasih apa ni jadi equilibrium? Apa yang indicate dia equilibrium? Keyword. Ni. Keywordnya ni decompose to form PCl. Maksudnya sini pada kondisi yang ayat yang pertama ni semua dah ada ni data hasil PCl3 dengan chlorine gas. Okay, Miss. Okay, sebab soalan tu kadang-kadang dia memang sengaja dia tak bagi tahu tak clear kan. Jadi kamu akan buat tends to gunakan 4.342 ni sebagai initial pressure. Okay, jadi hati-hati baca soalan. Okay, calculate the equilibrium constant Kp for distraction. So kita ada equation ni PCl5 produce PCl3 and Cl2. So ini expression untuk Kp. Okay, so kalau untuk pressure selalunya kita akan buat untuk yang ni lah degree of dissociation, kita akan buat I stable untuk mole. Okay, kalau concentration kita akan buat untuk concentration lah. Okay, so kita ada tadi apa? 25 kan? 25%. So kita tahu alpha ialah X over initial, change over initial. So 25%. Okay, tadi kita akan buat I stable PCl5 produce PCl3 plus chlorine gas untuk mole. Okay, dalam soalan tu kita tak tahu initial partial pressure, kita tak tahu initial mole, jadi kita boleh assume. So tulis satu statement, assume mole PCl5 equal to 1 mole. So sini 1, 0, 0. So change, macam biasa negative X, 1 minus X. Positive X, positive X, X, X. Okay, so sekarang kita dah tahu initial mole kita ialah 1. So daripada formula degree of dissociation, X over initial, dia ialah 25%. Ini so 25 equal to X over 1. So X kita ialah 0.25. So kita dah tahu X equal to 0.25, boleh substitute di sini. So substitute di equilibrium 1 minus 0.25, so we have 0.75. So ini 0.25, 0.25. Okay, so kita ya. Initial dia 100. Apa tu? Kenapa initial dia 100 tu? Bukan, yang ini kan persen. Oh, okay. Persen, yang ini yang initial. Initial. Tisa ada? Ada. Tisa okey sana? Okey.
Okay. Okay, proceed. So actually dalam soalan tadi, we are given this one. So pressure 4.342 ni ialah P total. So kita perlukan ni partial pressure untuk each reactant and product untuk calculate for KP. So yang ini kita combine dengan chapter 1. Kalau still lagi kamu ingat, untuk calculate partial pressure for PCl5. Okay, kita akan guna formula mole fraction times PT. Ini law apa dalam chapter ini ada. Chapter gas pun ada, chapter 1 pun ada. Siapa ingat lagi law apa ni? PCl5. Mole fraction times PT. Mole fraction ni ialah apa? Dalton. Ya, betul. Dalton. Ini Dalton. Dalton's law of partial pressure. So, mole PCl5 divided by mole total times PT. Okay, so kita boleh calculate mole total daripada equilibrium ni 0.75 minus plus 0.25 plus 0.25. So, mole total 1.25 mole. Okay, so PCl5 0.75 divided by 1.25 times P total given in equation 4.342. So 2.6052 atm. Okay, untuk partial pressure PCl3 dengan Cl2 disebabkan dia sama, so saya kira satu kali je. So PCl3, partial pressure PCl3 equal to partial pressure chlorine equal to mole fraction times PT. So mole fraction 0.25 over 1.25 times 4.342. So kita ada 0.8684 atm. Okay, so kita ada partial pressure untuk each gas. So substitute lah dalam expression for KP. Nanti kamu akan dapatlah final answer. So KP, partial pressure Cl2 times partial pressure PCl3. Okay, expression dulu, divide by PCl5. So substitute semua value 0.8684 square over 2.6052. So 0.2895 atm. Okay, yang ni working step ni ada dalam kamu punya notes. Okay, tadi kita calculate for degree of dissociation ataupun degree of dissociation. Yang ni kita gunakan percent of dissociation ataupun degree of dissociation dalam ice table untuk calculate for KP. Ada apa-apa mau tanya? Madam. Jadi dia bagi percentage alpha lah. Ya. So kalau alpha tu dia refer lah, kalau soalan tu dalam percentage dia pun boleh represent percent of dissociation. Tapi dia pun boleh represent degree of dissociation. Okay. Okay. Miss. Ya. Yang tadi tu dari mana? Itu 4.342 tu. Ni dari soalan kan? Ni P total. Oh, okay. Okay. Madam, Ya. Initial product memang kosong tak? Dia tak terhasil lagi kan? Ya, initial memang kosong. Kecuali dia bagi dalam soalan. Maksudnya kalau dia bagi dalam soalan, reaction tu meaning dah berlaku forward reaction. Maksudnya dia dah pergi depan, kemudian sekarang dia react reverse, kemudian dia akan react forward lagi. So maksudnya yang tu akan adalah initial concentration ataupun partial pressure untuk produk. Yang tu mesti dia bagi dalam soalan. Kalau tak bagi, memang kita assume dia memang kosong. Bukan assume, dia memang kosong. Okay. Okay, madam. Okay, proceed. Ini working step ni dalam
ada sana delta. Okay, so ini susah sikit. Okay, example 3, degree of dissociation for dinitrogen tetraoxide. So given 0.15. Okay, sekarang ni kita ada 180M dengan 250 degree Celsius. The given degree of dissociation 0.15. Dia minta kita cari degree of dissociation yang baru pada 580M. So temperature-nya still sama. So idea untuk soalan ni ialah at same, okay, yang ni nanti untuk 6.3 pun kita akan guna konsep yang sama ni. Okay, at the same temperature, value of K remain ataupun constant, sama. Okay, kalau kita tak ubah dia punya temperature-nya sama walaupun pressure tu berubah daripada 1 kepada 580M. So untuk soalan ni, ideanya kita akan calculate, okay, KP untuk first condition. Meaning KP apabila degree of dissociation-nya ialah 0.15. Okay, lepas kita dapat KP untuk 180M punya pressure, kita akan gunakan KP yang sama sebab kita tahu KP-nya tak berubah. So kita akan guna KP tu untuk calculate after pressure tu increase to 580M. So dari situ kita boleh calculate degree of dissociation. Okay, so sekarang kita akan gunakan yang ni at 180M. Means yang at the same temperature value of K remains constant tu awal lagi kah tu? Ada sudah. Apa tu awal lagi apa? Macam awal lagi kena ajar sudah. Means ada ajar sebelum. Yang ni belum lagi. Yang ini actually di 6.3. Oh, 6.3 punya. Okay. Okay, tapi dalam calculation ni idea dia macam itulah. So X over initial. So macam biasa kalau kita ada pressure, kita akan construct I stable untuk mole. So initialnya akan jadi 1. Maksudnya N2O4 tetraoxide produce 2NO2 gas. So ICA untuk mole. So kita assume mole N2O4 equal to 1 mole. So 0, negative X, 1 minus X, positive 2X, 2X. Okay, so yang ini tadi initialnya ialah 1, this one, 1. So kita boleh calculate for X. So X equal to 0.15. This one. So substitute dalam equilibrium. Sama macam tadi ni, 1 minus 0.15, so equal to 0.85. So this one, 2 times 0.15, so we have 0.3. So dari sini kita boleh calculate for mole total. Mole total 0.85 plus 0.3. So 1.15 mole. Actually sama ni, kita repeat step yang tadi. Kita nak calculate for KP, so kita perlu calculate partial pressure untuk each gases and O2 mole fraction times PT. So PT yang 180M ni, sebab conditionnya sekarang ni 180M. So mole fraction, mole NO2 over mole total times PT. NO2 0.3 divided by 1.15 times 1. So 0.261 ATM. Okay, ulang lagi untuk calculate for N2O4. Formula yang sama, mole N2O4 0.85 divided by 1.15 times 1. 0.739 ATM. Okay, then calculate lah KP
masukkan partial pressure N2O4 dan partial pressure NO2 kepada KP expression. So expression for KP equal to partial pressure product NO2 square over partial pressure reactant N2O4. 0.261 square divided by 0.739. So we have 9.21 exponent negative 2. So ini KP conditionnya tadi 1 atm. Tadi kita dah mention untuk same temperature KP-nya tak berubah. So kita akan guna the same KP sini untuk calculate for alpha at 5 atm. So kita perlu another ice table untuk 5 atm. At 5 atm, actually ice table-nya sama macam tadi tu. Tapi kita buatlah. Yes, 2NO2. Yes, so ICA 4 mole. 1, so assume 1, ini 0, negative X, 1 minus X. So this one positive 2X, so 2X. So sama juga ni. So calculate partial pressure of product and reactant. So partial pressure for N2O4 equal to mole fraction times PT. So PT sekarang kita tahu conditionnya ialah 5 atm. So PT-nya akan jadi 5. So mole fraction N2O4 1 minus X equal over 1 minus X plus 2X times 5. So ini actually ialah 1 plus X kan? This one. 1 plus X. Okay, so ini partial pressure untuk N2O4. Then using the same step, calculate juga partial pressure untuk NO2. Sorry. Oh, betul-betul. Ini NO2. NO2 2X over 1 plus X times 5. Okay, substitute to KP expression. Partial pressure NO2 square over partial pressure N2O4 so kita akan menggunakan KP yang sama because same temperature. Okay, yang ini partial pressure NO2, ambil semua ni. So 2X over 1 plus X times 5 kuasa 2 divided by 1 plus X 1 minus X 1 plus X times 5. So kamu calculate lah X. So nanti dapat X equal to 0.068. So kita tahu X tu ialah alpha tu alpha equal to X over initial. So X here 0.068. So daripada ice table initial ni X. So ice table initial kita ialah 1. Meaning alpha equal to X equal to 0.068. So inilah jawapannya. Okay, soalan ni memang panjang tapi saya nak kamu dapatkan idea tu. Idea tu ialah even though pressure tu decrease or increase, dia punya K, value of K, constant KC ke KP tetap sama. Disebabkan temperature-nya sama. Oke, madam. Madam itu yang bahas tadi, madam, yang sebelum ni. Apa tu? Sebelum ini, sebelum dapatkan KP ni. Yang tadi. Yang ni? Iya. Siapa? SMT. Oh, oke. So, madam, kalau initial mole tidak kena bagi, kita assume 1 kah? Oke, madam. Mantap.
Sebenarnya apa-apa kalau untuk kita construct ice table tu, kalau tak ada information tu, kamu buatlah satu statement sana, assume sama dengan 1. Miss, jadi kalau asal dissociation ni, dia punya information yang kena bagi tu memang equilibrium lah tu kan? Information equilibrium. Tu yang 1 ATM semua at equilibrium kan? Betul. Okey, ada apa-apa lagi mau tanya? Yang cara Miss dapat X tu, Miss shortcut je kah tu? Yang ini panjang caranya. Kamu cubalah. Tapi saya rasa betul sudah tu. Banyak kali sudah saya buat tu. Oh, okay. Nanti kamu cuba X tu. Okey, saya proceed ya. Okay, madam. Okey, ini dia punya jalan kerjanya. Nanti kamu tengok dalam nota kamu tu. Oh, ini exercise 1. So, exercise kita buat, saya buat, kamu buat. Miss buat. Kalau saya buat, nanti saya bagi soalan lain dengan kamu ni. Kan? Okey, tak apa. Nanti kamu tengok recording ni kan, sebab supaya senang nanti kamu refer untuk jawab soalan. Okey. So, sini kita ada ini apa ya? KC, KP. Mol. Kita ada mol, kemudian ada volume. So, kalau mol dengan volume, kita boleh molarity KC. kan? Molarity. So, kalau molarity, KC. Okay. At equilibrium, 18.5% N2O4 dissociate. Okay, so meaning kalau yang ini equilibrium, so meaning yang atas ini belum lagi kan? So, kita ada initialnya 0.14 dengan 0.5 liter. So, kita tadi dapat idea sudah kita akan buat ice table untuk concentration because kita ada mol sama dengan volume. So, daripada ice table concentration, kita boleh calculate untuk KC. So, untuk calculate for KP, kita guna apa? KFC. Ya, gunalah KC. KP equal to KC RT delta N. Okay, so itu untuk soalan yang pertama. Untuk soalan yang kedua, B. What is the total pressure at equilibrium? So, total pressure kita akan guna daripada mol. Actually, daripada molarity, kita boleh dapat mol. Kan dari ice table tu, kita akan dapat concentration equilibrium untuk N2O4 dengan NO2. Kemudian kita boleh calculate mol. So, kita boleh calculate mol total. Jadi, bolehlah guna PVA equal to nRT untuk calculate for P total pressure. Okay, last one. Calculate percent of dissociation if P total 0.88. So, yang ini P total dia yang berubah. So, kita akan gunakan ice table yang barulah, ice table pressure. Okay, so kita mula. So, kita ada percent of dissociation given 18.5% ataupun 0.185. So, tadi kita ada ice table, kita nak buat ice table untuk molarity. So, N2O4 produce to NO2 gas. Initial molarity, ICE molarity 0. Molarity N2O4 mol divided by volume 0.014 divided by 0.5. So, (0.028 molar. So, dalam sini 0.028. So, initially 0, negative X, 0.028 minus X. Ini positif 2X, 2X. So, ini equilibrium molarity. So, kita tahu tadi yang ini alpha ni 18.5%. So,
daripada formula, degree of dissociation ataupun alpha is 18.5% equal to X over initial. So dari sini actually kita boleh calculate for X because kita tahu initial kita sini 0.028. So X equal to 0.185 times initial 0.028. So X 5.18 times exponent negative 3. So kita ada X, bolehlah substitute di sini. 0.028 minus 5.18 exponent negative 3. So 0.02282, this one 2 times 5.18 exponent negative 3. 0.1036. So boleh calculate Casey? Boleh, Madam. Ya, Casey mengantuk kah? Tidaklah. Kalau dalam kelas ni, saya minta kamu tulis ni. NO2 0.01036 square 0.02282. Okay, so carilah Casey 4.703 exponent 707 exponent negative 3. Okay, then calculate KP guna relation Cap C. Cap C. RT delta N. So KC 4.703 exponent negative 3. R 0.08206. Temperature 298. Okay, delta N berapa? 2 minus 1. 1. Jadi 1. So 0.115. So dapat KP dan juga KC untuk soalan A. Okay. Next kita pergi soalan B. Mat ke sini, tak mat. Okay, question B, calculate for P total. So dia nak P total. So actually saya nak gunakan formula PV equal to nRT. Okay. So saya tahu daripada ice table sini, okay, kita yang ini ada ice table untuk warna. Ish, pilih warna pun susah ni. Aish. Okay, ada ice table untuk molarity. So, equilibrium punya molarity kita ada. So, daripada equilibrium molarity, kita boleh calculate untuk mol. Konsepnya sana kan? Okay, so kita ada concentration tadi untuk N2O4. Concentration N2O4. Mol divided by volume. So concentration N2O4 dari ice table 0.02282. So boleh calculate untuk N2O4 punya mol. PV 0.5. 0.01141 mol. Okay, sama juga calculate untuk ini N2O4 mol N2O4. Okay, menggunakan konsep yang sama, calculate juga untuk NO2. So concentration NO2 equal to mol NO2 divided by volume. So concentration NO2 dari ice table 0.01036 over 0.5. Mol for NO2 is 5.18 exponent negative 3 mol. So dapatkan mol total, tambahkan 2 ni jadilah mol total. So N total equal to
mol N2O4 plus mol NO2. 0.01141 plus 5.18 exponent negative 3. 0.01659. So substitute dalam sini. So bolehkah kita calculate for P total. Nanti kamu cuba ni. So P total equal to mol total RT over V. So nanti dapat P total sini 0.811 atm. Temperature ada, T ada, R ada, V pun ada. V 0.5. Okey, ada apa mau tanya? Madam, yang 0.02282 dan 0.01036 dari ice table kan? Betul, this one dari ice table. Ice table yang B kan? Yang A. Yang A. Ya. Okay. So kita proceed C ya. Space tak ada, saya kita kongsi sini. So question C. Question C, calculate for dissociation. So P total 0.88 atm. So kita perlu ice table yang baru, ice table untuk pressure. So N2O4 ICA untuk pressure. So kita perlu cari partial pressure initial untuk N2O4. Tadi kita ada mol untuk N2O4. Mana mol? Ni. Mol N2O4 0.0114 ni. So kita calculate dulu sebelum kita substitute dalam ice table. So initial pressure untuk N2O4 PV nRT. nRT over V. So 0.01141 times 0.08206 times 298 over 0.5. So 0.68 atm. So substitute sini 0.68. So ini 0 negative x 0.868 minus x plus 2x 2x. So kita tahu PT given 0.88. So PT equal to ini P total. Ini kan semua ni at equilibrium. So 0.68 minus x plus 2x equal to 0.88. 0.88. So dari sini kita boleh calculate for x. So x equal to 0.2. So soalannya dia nak for percent degree of dissociation. So daripada formula alpha equal to x over initial. So x ini 0.2, initial this one 0.68. Okay, so calculate lah sana 0.29 alfanya. Okay, kalau dia minta dalam percentage, so times 100 meaning 29%. Okay, any question for this one? Miss, initial dia apa lagi? Initial dari ice table ni kan? Ni, 0.68. This one. Alpha equal to x over initial. X yang ni, initial ini, 0.68. Sebab ini in term of partial pressure. Okay. Okay, madam. Okay, soalan seterusnya. Exercise 2. So ini simple compare dengan yang tadi. Walaupun ayatnya panjang.
Okay, kita ada CO plus Cl2 produce COCl2. 14 dengan 13 ATM Cl2 introduce to introduce meaning keadaannya sekarang ni di mana kalau dalam ice table? Initial. Yes, initial. So dalam statement yang pertama initial, jadi simple ice table sebab kita dah ada ATM ni, so dia nak partial pressure of all gases at equilibrium. So kita akan construct ice table untuk mole, partial pressure ataupun molarity. Partial pressure. Partial pressure. Janganlah kamu susah-susah fikir sebab dia sudah bagi ni, initial partial pressure. So daripada situ kita akan calculate partial pressure at equilibrium, kemudian substitute partial pressure tadi untuk calculate for Kp. Okay, ice table for partial pressure. So question A, so CO gas plus Cl2 gas produce COCl2 gas. ICA. ATM. So given 14, ini 13, initially no COCl2. So negative X, 14 minus X, negative X, 13 minus X, positive X, X. Okay, dalam soalan tadi dia bagi sini 90% CO dissociate. 90% CO mana? Ini. CO dissociate. So tengok dari CO. Soalan ni actually ada dua reactant. So kamu kena tengok dalam ini dia bagi percentage ni untuk siapa? Untuk CO ataupun untuk Cl2. Sebab dua-dua pun reactant, jadi dua-dua pun boleh dissociate. Jadi kamu baca betul-betul dalam soalan ni. So 90% ni refer kepada yang ini. Jadi 90% daripada formula degree of dissociation, percentage of dissociation, formula X over initial equal to 90%. So X tak tahu, so X initial because dia tanya untuk CO 14. Kalau dia tanya untuk Cl2 dia ialah 13 equal to 90 over 100. So kita akan dapat X 12.6. So substitute dalam concentration punya equilibrium punya ni. So 14 minus 12.6 1.4. Sini 13 minus 12.6 0.4. So yang ini sama dengan 12.6. 0.4 ini equal to 12.6. So kita tahulah partial pressure-nya macam itulah. So PCO equal to 1.4 ATM. Ini sama macam ni. Ini dan ini. So partial pressure untuk Cl2 0.4 ATM. Dan untuk partial pressure COCl2 equal to 12.6 ATM. Okay, then untuk calculate Kp. Syabil kenapa letak gambar Maggi ni Syabil? Makan banyak Maggi ayam. Ya, madam. Syabil, macam mana nak calculate Kp? Apa first step ni Syabil? So belum boleh substitute value. Syabil jangan macam ni Syabil. Ini yang basic ni. Sebelum kita boleh calculate, kita buat apa dulu? Ini dari 6.1 ni. Buat equation. Janganlah bagi tahu. Syabil, Ya, madam. kita tulis apa dulu sebelum kita gantikan nilai? Dah ingat, madam.
kita tulis apa? Expression. Ya, expression tu apa? KP Hmm, equals to hmm, PCOCl2 hmm, over PCO hmm, PCl2. hmm. Ini namanya expression, Syabil. Banyak kamu Okey. dapat Maggi ya? Okay, baru gantikan nilai ni. 12.6, yang ini 1.4. So, sini 0.4. Simple je ni, 22.5. Saya tak tahu exam kamu ni macam mana ni. Tapi yang ini part saya ialah ajar kamu seperti yang dalam silibus. Jadi saya ajarlah yang sepatutnya. Exam tu macam mana dia keluar, yang tu part kamu. So tanggungjawab saya sampai sini. Tanggungjawab kamu belajar, tolong revise balik apa yang saya ajar tu. Kalau ikutkan saya ni, penat ni ajar ni. Macam ni, semua prepare semua ni. Saya dah buat part saya. Kamu kenalah buat part kamu ni. Syabil? Madam, Ya. Okey, madam. ada Yes. unit ke? Apa? Ada unit ke? KP no unit kan? Constant. KP, KC, semua K. K tu tiada unit. Okay. Okay. Okay, so habis untuk tadi tu degree of dissociation. So ini very last part untuk part 3, 6.2. So deduce expression for reaction quotient. So Q known as quotient. Okay. K ialah constant. Yang reaction quotient dengan reaction equilibrium constant. So apa beza antara dua ni? So Q ialah at non-equilibrium. Kalau K at equilibrium, constant at non-equilibrium, yang ni constant pada equilibrium. Expressionnya sama, macam kita tulis expression untuk K tadi, product over reactant. Untuk Q pun sama, product over reactant. So kalau kita ada KC, kita akan compare dengan QC. Kalau kita ada KP, kita akan compare dengan QP. Okay, so kita akan compare ni untuk kita tahu direction, ke arah mana dia akan bergerak. Okay, kenapa ada ni? Okay, because macam ni ya, kalau bukan pada equilibrium, okay tadi quotient tadi, reactant kalau dalam gambar ni, reactant tu masih banyak compare dengan produk. Jadi sistem tu bukan pada equilibrium. So apa yang berlaku? Dia akan terus bergerak. Okay, dia tu ialah apa? Rate forward akan bergerak dan sama juga dengan rate of reverse. Okay, sampai dia punya rate equal. Okay, ataupun concentration constant. Okay, kalau dalam graph last time kita ada concentration punya graph kan, yang ni increase sampai satu masa dia constant. Sama juga yang atas ni dia decrease sampai satu masa dia constant. Yang kita cakap at T1 time, okay, concentration constant. Constant tu bukan sama, constant tu meaning dah tak berubah. So ada dua parameter yang kita akan ukur untuk menentukan dia achieve equilibrium. Satu ialah concentration constant yang ni, dan rate forward equal dengan rate of reverse. So equal dan constant. Terus lagi tak sama banyak produk dengan reactant ni semut ni akan sentiasa lah bergerak. Okay, so to predict the direction of reaction, kita akan compare value of K, C and QC. Okay, kemudian KP and QP. So macam biasa kita ada equation yang famous ni, AA, BB, CC, DD. So expressionnya kamu tengok sama je. So kalau concentration, kita akan tulis dalam square bracket. Meaning, yang ini refer to concentration. So product over reactant to the power of its coefficient. So sama juga untuk QC punya expression. Product over reactant. Kalau KP dalam in term of partial pressure. So partial pressure product over partial pressure reactant. Sama juga dengan QP.
Okay, so expression Q sama as K. Yang membezanya ialah Q determined from non-equilibrium condition. So kalau dia dah equilibrium, meaning dia akan jadi K. So kita ada 3 condition. Q larger than K, Q equal with K and Q less than K. Kalau Queen dengan King, siapa yang sentiasa betul ni? Queen. 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 Betul. Pandai. So kita akan letak Queen di depan, King di belakang. Okay, so baru kita boleh letak comparison larger equal dengan less. So ingat mesti Queen dulu ni. Okay, so bila Q, ini kita ada reactant, kita ada product. So Q larger than K. Oh, lagi satu selain daripada Queen dengan King ni, kamu tahu Pac-Man tu? Pac-Man. Oh, Pac-Man tu yang macam ni kan? Saya nak lukis sekejap. Ini. Ni kan? Kalau setahu kamu, Pac-Man ni pernah ke dia mengundur? Tidak. Okay, dia akan jalan forward kan? Okay, so kalau macam ni, Q larger than K. So Pac-Man ni makan siapa? Okay. Makan Q. So mulutnya di Q, jadi dia pergi bergerak ke arah Q. So bila dia bergerak ke arah Q, maksudnya bergerak ke arah left, to the left. So sistem akan proceed to the left until equilibrium is reached. So kalau sama, tak ada Pac-Man sini. So kalau yang bawah sekali ni, Q less than K. So sekarang Pac-Man ni akan makan K. So dia akan bergerak pergi kanan. So shift to the right, system shift to the right until equilibrium reach. Okay, untuk condition 1 dengan 3, yang ni, okay, Q, ni terbalik ni. Yang first, yang ni yang first, reactant, okay, bergerak pergi reactant, yang ni yang third. Okay, so ini yang tengah-tengah. Okay, so dia akan shift to the left, okay, shift kepada arah reactant, produk pergi kepada reactant. So kalau yang bawah sekali tu shift to the right, so dia akan bergerak ke arah produk. So kenapa dia perlu bergerak? Siapa yang bergerak tu? Equilibrium position. Sebab antara dua ni dia tak sama. Q not equal with K. So jadi sistem ni bukan pada equilibrium. So untuk achieve equilibrium, meaning untuk samakan Q dengan K, equilibrium position perlu shift, perlu bergerak, sama ada pergi kiri atau pergi kanan. So untuk bergerak pergi kiri atau kanan, kita akan refer kepada sistem Queen dengan King ni dan Pac-Man. So ini untuk notes. Ini je untuk notes tu. Pac-Man tu. Ada apa-apa mau tanya? Then kita pergi untuk example. Okay, setakat ni kamu ingat dulu. So Q dengan K, mesti Q Queen dulu. Kemudian baru kita relate menggunakan Pac-Man tadi tu. So ada 3 condition. So kita pergi first example. So given concentration and also Kc. So meaning sekarang kita perlu compare. So decide whether the system is at equilibrium. Sistem ni pada equilibrium atau tidak. So kalau kita nak tahu dia pada equilibrium atau tak, dia sudah bagi kita K. Jadi kita perlu calculate for Q. Meaning calculate for QC. So ingat expression untuk QC sama dengan KC. Product over reactant. Mana equation ya? Dia ada equation. Initial concentration. Example 1.
hydrogen, 3 hydrogen, produce 2 NH3. Product NH3 kuasa 2 over reactant H2 3 N2. Okay, substitute value NH3 1.83 exponent negative 4 square over 9.17 exponent negative 3 nitrogen 0.0711. So kita calculate 0.611. Okay, then adakah sistem ni pada equilibrium? Tidak, Okay, kenapa tak? Kenapa tak? tidak sama. Ya, QC, betul. QC. QC is bigger than Ya. King dengan Queen ni belum capai lagi matlamat sefahaman dia, jadi kita perlu samakan dia. Jadi Queen di sini, King di sini 0.611, yang ni 1.2. So siapa yang lagi besar ni? King. King. So kalau King lagi besar, Left to right. okay, jadi the system is not at equilibrium. Kenapa? Sebab tak sama kan? System is not at equilibrium. So untuk achieve equilibrium, equilibrium position will shift to the right. To the right until equilibrium reach. Okay, so as a result, okay, sekarang ni pigment ni dah pergi ke arah kanan. So ni pigment tadi. Okay, dia bergerak ke arah kanan. So bila dia bergerak ke arah kanan, apa yang ada di sini? NH3. So after dia shift to the right, berlakulah increasing in concentration. As a result, concentration of NH3 will increase. Yeah, and concentration H2 and N2 will decrease. Sebab dia dah pergi ke arah kanan. Kenapa dia perlu increasekan concentration NH3? Sebab tadi kita tahu dia tak seimbang. Q tak sama dengan K. Jadi dia akan pergi ke arah kanan untuk tinggikan concentration NH3 dan H2 dengan N2 berkurang. Kenapa berkurang? Sebab dia nak hasilkan NH3. So akhirnya nanti tambah, akhirnya equilibrium will establish. Okay, so ini je soalannya. So dia akan compare Q dengan K. Kemudian dia akan minta siapa yang produce more. So ini dari notes community, kamu refer. So example tu comparison KP and QP. Sama macam tadi juga ni, cuma ini in term of partial pressure. So given KP sini, KP 1.6 exponent 4. So kita calculate for QP. So partial pressure CH3, Cl, product over reactant CH4 and Cl2. So substitute semua value. Yang ni saya ubah tadi ni. CH3Cl, CH3Cl. Mana ya value ni? Saya ubah di sini rupanya. Okay, tengok jawapan je lah terus. So, untuk HCl 3.7447, untuk CH3Cl ini 2.24. Okay, substitute semua value, kita dapat Q 7.4 exponent 4.
kemudian compare lah dengan K. Queen, King, so Queen 7.4 exponent 4. K 1.6 exponent 4. Exponent 4. So this time Queen yang betul. Queen yang lagi besar, jadi King kena ikut Queen. Okay, shift to the left. Okay. So since Q larger than K, the system is not at equilibrium. So ini first statement because yang ini, value ni tak sama. So first statement, system is not at equilibrium. So apa yang dia akan buat? Ni mana shift tu? Okay, so the equilibrium position, ini statement yang kedua, will shift to the left until equilibrium reach. So bila dia shift to the left, so di left ada sini. Ada CH4 dengan Cl2. So resultnya ialah increasing in partial pressure of CH4 and Cl2. Okay, yang ini increase, so kawasan sini akan decrease. Decreasing in partial pressure CH3, Cl and HCl. So soalannya tanya siapa yang form more. So disebabkan dia shift to the left, jadi dia akan hasilkan CH4 more. Ini saya jawab soalannya. Soalannya dia tanya di sini. Ni. Determine whether CH3Cl ataupun CH4 yang form more. Dia tanya ini ataupun ini yang terhasil. Jadi bila dia shift to the left, inilah yang akan terhasil. Sebab ini akan decrease. Okay, ada soalan? Tiada? Tiada. Tiada, madam. Okay, kita ada dua exercise 1 dengan exercise 2. Okay, pilihlah satu. Ataupun nak dua-dua ke? Ha? Exercise tu lah, madam. Exercise 2 lah kan? Nombor 2, madam. Lama-lama nanti kamu ni bosan ni dengan suara saya ni. Saya pun dah bosan dengan suara saya. Okay, exercise 2 lah ya. Exercise 1 tu senang. Exercise 2. Okay, KP. Given KP 0.23. Okay, soalan yang pertama. Will partial pressure CO2 and H2O greater ataupun less than their initial partial pressure? Mana partial pressure initial ni? Partial pressure initial untuk CO2 0.84. Untuk H2O 0.38. So yang ni meaning bukan equilibrium lagi. Sebab ayatnya baru mula sini. When equilibrium is established, meaning sebelum ni dia ialah bukan equilibrium. Jadi bukan equilibrium, kita ada initial pressure untuk kedua-dua ni. Jadi kita bolehlah calculate for Q. Menggunakan 0.84 dengan 0.38. Sebab dia ialah non-equilibrium. Q tu ialah non-equilibrium kan? So, soalan A, kita akan calculate Q. P. Okay, daripada equation, panjangnya equation ya. 2NaHCO3 gas. Solid. Solid kan? Solid. Solid. Sorry. Typo ni. Solid. 3 solid produce Na2CO3 solid plus CO2 gas plus H2O gas. So expression QP partial pressure product. So ni solid tak include, ini pun tak include. So partial pressure product sahaja. So CO2 and H2O. So partial pressure 0.38. Bukan, ini 0.84. Untuk H2O 0.38. So 0.3192. So comparekan dengan value of K. So Queen dengan King. Queen 0.3192. King 0.23. So siapa besar? Queen. Cool. Okay.
Queen menang lagi. So, system is not at equilibrium. Jadi, they shift to the Left. left. Equilibrium position will shift to the left until equilibrium achieved. So, bila shift to the left, meaning partial pressure untuk CO2 dengan H2O. Apa yang berlaku? Decrease. Ya, partial pressure H2O and CO2 decrease. Okay, jawab soalan tu. Soalan tu tanya adakah will the partial pressure CO2 greater ataupun less than their initial? Less. Ya. Jadi jawapannya ialah less. So, jawab soalan. So, partial pressure H2O and CO2 less than its initial partial pressure. Okay, next question. Calculate for partial pressure at equilibrium. Calculate partial pressure CO2 and H2O at equilibrium. So, kalau dia nak calculate at equilibrium, meaning kita akan gunakan value of K, Kp. Sebab K ni ialah equilibrium, 0.23. So, tadi kita ada non-equilibrium, ini 0.84 dengan 0.38. Ini namanya ialah initial partial pressure. So, di sini perlu kita construct Stable. 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 Ya. So, jangan lupakan unstable. Saya contoh sudah unstable saya. Saya guna ini je lah kan. Penat dah tulis ni. Saya guna unstable sini je. ICE untuk ATM. So, untuk solid tak ada. Dash. Ni pun dash. Dash, 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 dash. Untuk CO2 dengan H2O je yang ada. So, initial partial pressure untuk CO2 0.84, untuk H2O 0.38. Negatif X, positif. 0.84 plus X, 0.38 plus X. Okay, expression Kp. Partial pressure CO2, partial pressure H2O. Kp given 0.23, ini 0.84 plus X, 0.38 plus X. So, calculate lah X. Kuadratik ni, so X square plus 1.22X plus 0.0892 equal to 0. So, dapat X1 negative 0.0781. X2 negative 1.142. So, kita perlu cari yang value yang kecil kan? Sebab nanti sini jadi minus. So, kita akan ambil X1. So, this one. So, substitute di sini, kita dapatlah partial pressure CO2 at equilibrium. Partial pressure CO2 equal to 0.84 plus negative 0.0781. So, untuk H2O 0.38 plus negative 0.0781. Okay, so ini je untuk quotient, fraction quotient. Compare dengan K untuk kita tahu sama ada reaction tu at equilibrium atau tak. So, kalau pada non-equilibrium akan berlaku shift to the right ataupun shift to the left. Okay, so soalan ni combine dengan unstable. Application untuk quotient tu. Okay, so itu je untuk 6.2. Habis sudah untuk 6.2. Ada soalan?
Madam, jadi kalau dalam soalan tu dia akan state kah? Macam yang soalan sebelumnya dia state equilibrium point dia untuk setiap species. And then dia akan tanya whether dia equilibrium ataupun tidak. Macam itu. Kalau dia nak minta kita compare Q, jadi dia akan endingkan soalan tu macam tu. Macam ni lah. Adakah equation tu, reaction tu pada equilibrium? So maksudnya yang tu dia minta kita calculate Q. Ataupun macam ni. Adakah partial pressure ataupun concentrationnya lebih besar ataupun lebih kecil? Jadi maksudnya ada dua condition sana lah. Kita perlu calculate Q, comparekan dengan K. Okay, madam. Thank you. Okay. Ada apa lagi mau tanya? Tiada? So untuk yang the most important part dalam chapter 6 inilah 6.2. That's why kita divide into 3 parts supaya kita boleh kuasai apa calculation tu. Bermula daripada yang direct calculation, KP, KC. Okay, then kita ada non-equilibrium, kita perlu construct ice table. Kemudian yang ini kita dapat kita nak tahu berapa persen dia dissociate untuk hasilkan produk. Kita calculate dengan degree of dissociation. Formula X over initial. Dan last one yang ni condition pada non-equilibrium. Okay, compare Q quotient dengan K. So untuk 6.3, yang 6.3 ni semuanya ialah explanation, tapi dia ambil konsep yang this one, yang quotient dengan compare dengan K. So untuk this week punya task, kamu tak ada apa-apa mau tanya sudah ni kan? Ada orang ke ni? Reda sudah madam. Clear. Okay, so untuk okay,